Ayok may. Pero taga-muwag. Amen? Australia. Sino yung may mo taga Bethlehem, Judah. Ingat ang pulong sa Ginoo, let us read. Now it came to pass in the days when the judges, amen? In the days when the judges ruled, walang kay hari anis Israel, that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his 2 sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they came into the country of Moab and continued there. And Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. And they took them wives of the women of Moab. The name of the one was Ophrah, and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. And Mahlon and Chilion died. Also, both of them. And the woman was left of her 2 sons and her husband. Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people in giving them bread. Wherefore, she went forth out of the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her, and they went on the way to return unto the land of Judah. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for God, Lord, that once again we can meet in this house, Lord, to receive your word, to praise you, to worship you, God, Lord, to be instructed, to be warned, to be worded to God, Lord. Salamat po, Ginoo, na niya kami nini nga pribilehiyo, niya kami sa ingon nini nga pag-amumang pag-atiman sa among kinabuhi. Lord, the flesh, the world, will not acknowledge this, will not understand this, will not go along with this. But Lord, kining nga among gihimo karon is a spiritual thing with spiritual value and spiritual victory. Amahan nga langit no Ginoo, nining kapunon, tagay kaming salabutan, na understanding, Lord, what Moab truly is. In Jesus' name, amen and amen. Sa kalibutan, doon ay mga dapit na napakyas ang usap na magtutoo sa Diyos sa pag-adto tungod kay nahaylo siya o natintal siya sa kanindot, sa kadagaya, sa kamunda, or should I say, sa promise sa maong dapit. For example, when there was a famine in Canaan, si Abraham o si Sarah nahaylo sa pag-adto sa Egypto.
si Jacob. And then, si Lot, nahaylos siya sa dapit na gitawag Sodoma o Gomorra. Amen? And then, in the New Testament, the prodigal son, nahaylos siya sa far country. O diniusap sa tuwang gibasa karong hapon, may tawag ni Ruth o siyang pamilya, nahaylo sila, nadali sila sa dapit nga Moab, sa saad sa Moab, sa supply sa panginahanglan, when there was a crisis of food in Judah. Now, the book of Ruth is one of the greatest pictures of grace presented in the Bible. Doon ay tulog ang main character din si Ruth, si Naomi, o si Boaz. Si Ruth, a pagan girl, a Moabitess. Si Naomi, her mother-in-law, who found herself away from God and in desperate need of returning. Then we have Boaz, the kinsman redeemer, a kinsman of Naomi who provided hope and redemption for them as they returned to Jerusalem or to Bethlehem. The central theme of the book of Ruth is the unmerited favor and grace of God to those who are undeserving. The opening verse, we have provided insight sa kahimtang sa Moab and the dangers associated in dwelling there. Atong makita nga si Elimelech, Medisider, na iyang datkon ang iyang pamilya gikan sa Bethlehem ngadto sa Moab. Now, Bethlehem and Moab, what separated them was the Jordan River. Amen? It's east of the Promised Land. Now, Moab was not, sa pagkatinood lang, was not a favorable place for those na may pagsalig sa Diyos, sa anak sa Diyos, sa magsisimba sa Diyos. Why? Tungod kay ang dapit sa Moab, adunay gitawag nato kahimtang na makahimo nga lisod sa pagpuyo alang sa mga anak sa Dios. Tungod kay kini usa ka dapit nga gipuy-an niadto mga nagsimba o mga Diyos-Diyos, nag-alagad og mga lahi nga Diyos og ang mga kaliwat ni Moab. If you remember that, sila ang mga nahimong anak sa anak ni Lot. Amen? Usa sa nahimong anak ni Lot sa iyang mga anak. A people born out of an ungodly relationship with his daughter. They are rebellious, they are sinful,
who attacked and sought to defeat Israel. Samtang nag-journey sila from Egypt in the wilderness. Usa ning Moab nga gusto silang puon. Gusto silang patyon. Naingon ang Ginoo sa Psalms chapter 60 verse 8. Ano ba? Psalm 60 verse number 8. Open your Bibles. Ingon ang Ginoo na Moab is my washpa. Kung saan ganyan na siya? Washpa. Diba mo kung sa hinawanan sa Ginoo. Wala pa ng running water, wala pa ng kanang gripo. Di ba sa una, pag manghinaw ta na ipalanggana, hugasanan sa kamot. May description sa Biblia sa Moab. Huwag pasabot, itanaw sa Diyos na kining Moab, usa ka filthy and despised vessel. Gigamit sa mga slaves to wash the feet of a conquering victor. Ang kalibutan in which we live appeals to the flesh. Kining kalibutan na appeals to the flesh. But in the end, it always brings devastation and defeat. Ang pagkinabuhi sa kalibutan, tanaw murag nindot, it has its promise. Pero sa tumoy ni Ana, amen? Sa dangatan din mo sa kalibutan, it's always devastation and defeat. Now, tonight, we will examine the realities of dwelling in a foreign land, in a strange land, in a land na dili buot sa Dios na may atong puyan, in a land na dili buot sa Dios na may atong agtuan, na may atong dangpan, na may atong puyan. Amen? Nindot na daw ng Moab. It may be greener on the other side. Na economic activity. Nagtuo ta nga tuwa dito ang ato ang pag-uswag, ang atong paglambo. Naa dito ang supply sa atong panginahanglan. But let me tell you this. It may be difficult where you are right now. There may not be too many, or there may be no plenty sa karon asa ka. Pero kung naa ka sa kabubuton sa Ginoo, naa kay supply sa mong panginahanglan. Amen? The supply of God is where you are in His will. Kung naa ka galakaw uban sa Dios, nagapabilin ka sa Diyos, na ay assurance sa Ginoo nimo, na dili gyud kanya biyaan, dili gyud kanya pasagdan. Tonight, let us look at the truth about Moab. The truth about Sodom and Gomorrah. The truth about Egypt. The truth about the world. Amen? First of all, tanaw ni Elimelech, nindot ang Moab. Tanaw ni Elimelech, doon ay promise ang Moab para siyang pamilya. But the truth about Moab is number one, Moab is a destitute land. Amen? Even ang Bible sa verse number 1, now it came to pass in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Mga son, as we read, we find a threefold famine in the land of Moab.
First, there was a famine of food. Ayaw mo pagtuo ng dagaya kayo kalimutan. Kung maminaw ka sa Diyos o sa tistastika, daghan kayong pobre sa kalimutan. Saya makita na sa kalimutan ka na ng mga di-auto, pero daghan kayong mini-di-auto. Amen? Daghan kayong tao, dagko kayong mall, pero dili tanan makapamalit sa mall. O ba na nagpa-bugnaw lang. Daghan ang kabus. And so diyan the world may produce a rich few, pero it always brings poverty to many. Now, these were desperate times for the people of Israel and other nations around them. We find that there was a famine in the land. They faced shortages concerning their food resources caused by an extreme famine or period of drought. So, ang pagkaon lihim and provisions to survive was a difficult and overwhelming task. Di ba? Gutom, lisod. There was a time dito sa bukid, naghulaw dito kanyanto. Huwaw man na dito sa Mosibo, pero di hulaw man. Dugay kayong walay ulan. Magtanong kang mais, gamay na dito kayo imong ani. Kaya kining mais, kinanglan niyo ulan ng tubig. Unya, ang mga lagot mo kamote, di mabuhi, kay pating nahiya sa yuta. So, aron nga maigo ang linungag, alungagon, kay 16 na may kabuok, apo, 17, 18, si nanay, si tatay, 19, 20, apil si Mama Baray, o si Papa Iping. Kaya tapos, ako si Donald o si Pride, 23, naapay silingan. Saya 25, may mga haon, 26. Grabe lagi borang pista, pero kamuha pa na ka ng pista, di namin makanahay mga anak eh. Halos kadaan daw sa amo kumbira. Dagko kay kaldero. Dagko kayo ang kawa. Kawa ang lutuan sa sudan. Dili kawa. Ang dagko bitaw na rahay. Grabe. Ang sabaran kanina ang tawagan ni kakulamos ko kaon nga para masupplemented ang bugas na kulang, wa may kamote, nihit mang saging, kanang Thailand. Isa kayo ng Thailand? Ha? Kailan ka na? Kasi tawag ka na din. Ha? Dili Thailand rice o kuha nga ng rice. Kanang mura na siya o gabi bitaw nga dagko kayo nga katulad na biga katulad na nga og di ka kamao mo panit ana di ka mo man na hasta inikaon nimo ang imong bilang murag gitusok og usa ka milyon ka mga dagong. Isa na kasuwayan na. Wa mo kasuway kadato di dayli nimo. Sa mga dito, pagkaon na, may muga. Hastang gabihan, murang ipaakong. Murang ang imong gila, itabangan ng paakong, kung sa kalibong kalumigas. Pero, manay kasaga, manay ng tugbang dito. Muna pag sa Cebu, mukaon gani ka ng Thailand, pobre ka. Nakasuway gani kang kaon na, pobre ka. Ha? Muna dito Cebu, ang mga Cebuano, kabalo nyo na, kanang kulo, pwede din ang lungagon. Kaunon.
No? Kanang nangka, hasta ang butay, basta hinong kayo, kaunon. Niya tumapanahon. There was a famine of food. Ay, mapagto, kadagaya kayo ang kalibutan. Mupakita na siya na daghan mapalit, daghan mapalit, daghan mapalit. Pero ang problema, naabatay ipalit. Amen? There was a famine, more than a famine of food. The truth about Moab is, there is also a famine of faithfulness. Nga naman, the Bible said that this was the days when the judges ruled. It may seem insignificant, but we must understand the philosophy of life during the time of the judges. Even in the Bible, there was a time when there was no king in Israel. And every man did that which was right in his own eyes. But pasabot, ang mga tao na itong panahon na, dili concerned sa pagkinabuhi according to the word or ways of God. Ang ilang gimo, kung sa'y tarong silang kaguling yung mga mata, which is what's accepted in the society. Amen? Most are not concerned with morality. They are not concerned with living in a manner that pleases the Lord. Nagkinabuhi sila according to what they view as being right in their own eyes. But pasabot, ang filosofiya kanito is, if it feels good, do it. Even though it is not right with God. And there are a lot of Christians that live that way karong panahon na. There was a famine of favor. In that day, nalimang ka, dunay hulaw, na-appeal ang yuta ng isaan sa Ginoo. Ang saan biya sa Ginoo sila sa Canaan, it's a land that floweth with milk and honey. Pero aming panahon na-appeal sila. Bot pasabot man ison, in that day, Israel no longer regarded the Lord or His ways, living only to please the flesh, and because of that, dunay nahimong dakong resulta sa ilang pamuyo, ang ilang sinful na pagkinabuhi. Kung sa resulta, God's favor was removed from them. They're still God's people. Still, God promised them, wala niya pakya sa iyong saad ngadto kanila, but because of their sinful living, ang pabor sa Ginoo kanila iyahang i-withdraw. God's favor was withdrawn from them. The land of milk and honey was no longer producing its abundance. God had removed His hand of favor, and the people were suffering from His absence in their lives. Amen? My son, kinahanglan na ito ang pabor sa Ginoo. We cannot afford for God to be absent in our lives. Wa kami mahimo kung wala ikaw o Ginoo. Amen? We cannot do anything, can do nothing without Him. Manigson. We would be foolish and untruthful if we deny the fact na ang pagtalikod gikan sa Ginoo doon na dili maayo na resulta sa atong kinabuhi. Ba mo kung salita mo ron sa Amerika? They are suffering a famine of favor.
daghang Kristohanon karon, daghang simbahan karon, daghang mga pamilya karon are also suffering a famine of favor. Wala ang pabor sa Ginoo. Amen? Wala ang pabor sa Ginoo sa ilang kinabuhi. That was the truth about Moab. Tanaw nila, base kung muanita sa Moab, mas maayo dire. Amen? Base naay trabaho dire. Base dirita muswa. Base dirita mo lambo. Base dirita mga igsoon, paminaw. The truth about Moab is this. That is not God's place for us. Amen? Naghulaw manggani sa lugar na diin mo ay kabubuton sa Ginoo nimo. Dito pa ka sa wala ang kabubuton sa Ginoo. Hulaw tuod pero ni amang kadiri sa kabubuton sa Ginoo. So, what's the difference? Pobre ka na Kristohanon. Pobre ka na naakas kalibutan. But what's the difference? The difference is you have God's favor. Amen? Naa kanimo ang pabor sa Ginoo. Naa kanimo ang iyang saad na He will supply all your need according. Nandang katong kay Elijah o sa widow of Zarephath. Remember that? Amen? Inundong ka na, famine. But they were able to eat the duration of the famine. Nagtuo ang widow, wala na, patay na ni. Katapusan na to. But when they stayed and obeyed in the will of God, sa mo sa Ginoo, gipamuran sila. They were able to eat. Amen? All the days of the famine. May so the truth about Moab is it is a destitute land. Another truth about Moab is it is a deceptive land. That's verse number 2. And the name of the man was Elimelech, and the name of his two sons, Mahlon and Chilion, Ephratites from Bethlehem, Judah. And they came into the country of Moab, and what? Continued there. Iman kaana, padayon sila dito. Wa nila nakita ang difference. Mga igsoon kita dito no, makakita dito sa difference. Amen? Sa kalibutan o sa atong kahintang isip anak sa Diyos. Now, let's look at their lineage. Ingon ang Ginoo. Si Elimelech, they were Ephratites. They were from Bethlehem, Judah. What was the word nga Bethlehem meaning? It means the house of bread. Bethlehem is the house of bread. Judah means praise. Buot pa sa lubot ana may ison, granted that there was famine in the land. But Elimelech's conscious decision na iyang biyaan ang blessing, iyang biyaan ang praise sa Diyos for a land of idolatry and sinful lust. Mga igsoon, no one can claim ignorance for your or for his decision. Kay balo ka na mo ni ang kabubuton sa Ginoo. Kabalo ka na diagos sa Ginoo na ka. Kay balo ka na naali ang panalangin sa Ginoo. But you make a conscious decision to leave the place where God wants you to be in favor of a place na sa imong mga mata makapabor ka. Kung na yung tamo ni Lot, bahala mabulag sila ni Abraham. Amen?
Basta nakita niya ang Sodom ug Gomorrah, nindot ni. Amen? Without realizing that in the end, he is going to lose everything. Now, tanawa po, Elimelech, the word Elimelech means, my God is king. Amen? My God is king. Now remember this, you are a Christian. My God is your Savior. Amen? Your Savior is your God. Jesus Christ is your God. God is your Father. You are God's children. Amen? Muna ayaw kang padani sa kalibutan. Kay anak ka sa Diyos. Problema ni Elimelech. Amen? Nakalimot siya. Naalagad siya sa hari. Elimelech's name was mentioned in nagpamatuod may ison the power and ability of God. Kalimot siya anong ginganlan siya siyang ginikanan ng Elimelech. Amen? Nindot kaya ang pangalan. But he failed to trust God. He focused on the temporary trial rather than the eternal God. Muna, ayaw mo kayo o padalaan ng mga trials kalimutan. Temporary rin eh. Kaya ato ang mga problema rin, temporary rin eh. Kaya mga persecution ay temporary rin na. Amen? Tanan sa kalibutan sa ganit. Temporary. Ayaw kalimot, God is eternal. Anak ka sa Diyos. Amen? Alagad ka sa Diyos. So, let's not fail to trust Him. Then let us look at their longing. Na-deceive siya. Nindot ang kalimutan. Pero nakalimot siya ba nga, uy, ang akong gibiyaan, the house of bread man ito. Diyan sa akong gintuan, wala ang pagdaig sa Ginoo. Sa akong gibiyaan, tuwa dito ang templo sa Diyos, tuwa dito ang pagsimba sa tinuod nga buhi ng Diyos. Nga ako pag yun ni Atos kalibutan, nga anak ko sa Ginoo, dili unta angay, amen? Dili unta yun angay. Then they're longing. Makaguol ang decision ni Elimelech. Amen? Ingon ang Bible, he had planned to sojourn in Moab. Primero siguro temporary lang, dili lang sa ta, samtang dili pa maayo ang atuang pananom dito. Samtang atong yuta, wala pa mutumo, diri lang sa ta, narbaho lang sa ta din. Manday ta siguro diri, mamuasa siguro ta diri, labor sa ta diri. Arihat sa diri kadyo, nang mamawata lang sa ta diri, mabuhi ta diri, pero kadyo ta ni, muuli ra gihapon ta. Pero the Bible said, nang igsuon, the Bible said, they continued there. Hangtod namatay siya dito. Hangtod namatay hasta ang buwan niya kaanak. May son. They dwelled there for about 10 years. Gusto siguro na sila mabalik. Pero wala na sila kabalik. Ba mo kung sa? Kaya mo puyot nagbalik sa kalibutan. Nagtuutan na sa iyo na ibalik sa Ginoo. Pero listen. Naitabo, no? Dagan yun, andun ang tayo genuine na desire na malagan sa Ginoo. Wala ko sila plano na ma-lure sila balik sa kalibutan. But they wandered from the Lord. Wala'y desire yun nga i-abandona ang Ginoo. But it is a dangerous decision to make. Vamos kung sa, Satan will never show us the end result
of sin. Ang ipakita lang sa Yawa, ang appeal to the flesh. Amen? Daga na kayo. Ang nangahulog, wala na mag-alagad sa Ginoo. Pero wag ko na sila plano nga muundang unta. Wag ko na sila plano nga mutalikot unta. Wag ko na sila plano nga magkinabuhi unta sa kalibutan. Pero because of that faithful decision to cross back to the Word, kanya nagtuo sila nga, anytime I can go back, anytime. Kanang simba na ara na, kasi musimba na ko balik, musimba na ko balik, mutunghaw na ko balik, na. Antod, malababtan ng pila ka tuig. Wala ka ni simba-simba. Amen? Di na ka mo simba. Hangtod mamatay na lang ka, di na ka kasimba. Hangtod ang imong mga anak, mga matay na lang po, wak nakabalik og simba. Amen? Then they're leaving. In the Bible, they came into the country of Moab and continued there. Padayon na lang yung taon sila. Kunyara ba? Tanawang nahitam po nino. Kuyo siya sa Sodom and Gomorrah. O sa naitabo, yung na Bible, ang kalag ni Saul, gihasol. Amen? Every day, sa kinabuhay nilo, dito sa Sodom and Gomorrah, nindot ang balilihan, makakaon ang iyang mga hayop, nindot ang tubo, nag-multiply, but he is living in a wicked place. And he was righteous, he was God's son, amen? Amen. Kita siya sa mga bayot, maglakaw-lakaw. Kaya nga tubangan ka na. Hoy Lord, good morning! Kagwapo, hindi mo Lord. Kag-cute, hindi mo Lord. Ay! Cannot do anything about it. Amen? Nagdako yung mga anak sa mga environment. Walay preacher, walay preaching, walay prophet, walay mensahe sa Diyos. No prophet, only prophets. What happened? When God came to warn them, when it's time for Him to save His sons and daughters, why maminaw niya? Why namati niya? Amen? Sa diha, mga bibisita, mga manulunda, ipuyo siyang balay, ikuninita ng iyang balay sa mga sodomites, mga bayo. Ipagawas na imong bisita, Lord. Ipagawas na. Kay tilawan ta na. That's the word. Mauna ang word kung sa atong panahon. Mauna ang word. Amen? Ingon ang Bible that we may know them. We may know them. Paano ng word nga know them? Ilawan ta na. Sulayan ta na. Gamiton ta na. Mauna ikuan. You know what, Lord? Isa na ayaw niyo lang ang bisita. Kanila ko mga anak ko, pwede na sila. How twisted Lord has become. Amen? Nagdugay sila dito. As time went on, kauna-una natin balik sa Bethlehem, and then the life they lived before.
the truth about Moab is it was a deceived land, and also it was a devastating land. It's a place of discipline. Nanganak, you know, living in sin is never without consequences. The names of Elimelech's sons, nagpadayan ang iyang kamaturan. Ang pangalan siya mo sa kanak, kisa gani? Malon. You know the word malon means? What the word malon means? It means sick. And Chilion means pining or wasting away. May sakit kay masakiton. Amen? Keep in mind, the children were born before they left for Moab. And when they named their sons Malon and Chilion, God gave them a warning before sila bibiyak sa Moab. It was a place of discipline. It was a place of disobedience. Diliman ka na, nangaminyo ang iyang mga anak o mga Moabite women. Si Orpa, hindi ni Orpa, o si Ruth, di ra bago na kamubuton sa Ginoo nga magminyo ka o heathen o sa atong panahon unbelievers. Amen. Na kamo na ano ya unbeliever, kalaki mo sa Ginoo. Wa gyud ay maayong resulta unya sa inyong kaminyo. Amen? Unbeliever. So, minyo sila o unbeliever. So, si Malon o si Chilion, nagminyo o taga Moab. O ang ilahang pagpuyo dito turned into a 10-year period of disobedience. If you dwell among the world, maninita mo, kung ikaw, Kristohanon, pupuyo gani ka uban sa kalimutan, kalimutan ang kananaang sistema, mga tao na diniluwasan. Apart from God long enough, you will eventually embrace the ideals of the world. Muadto ka sus kadapit, na di na ka makahinumdum. You will not remember the land of your heritage. Kunya, hangko na lang nimo ang paagi sa kalibutan. Dwelling apart from God will result in disobedience. So, tuo sila. Okay dire. Ang atong pamilya makakaon. Ang atong pamilya makaiskwela. Ang atong pamilya muna. Pero why sintahan? Amen? Walay Bible study. Walay preaching. Walay pangalagad sa Ginoo. So, what happened? Daghang kwarta, pero kabus at tubangan sa Diyos. Mga igsoon, it was a place of disobedience. It was also a place of death. Nangamatay si Elimelech, namatay si Malon, namatay si Chilion. Mga igsoon,
Daghan John, in taon ang nangamatay sa iyo tungkol sa disobedience. Iba mo kung saan mo. Di lang kita disobedient, maabot biya kita sa tintang ito. Kaya mo ba yan ay ingon sa Ginoo nga ang ato ako ng number of days, 70 years. Nga kung maayaw kitang lawas, maayaw, ato wala dito abusado, maayaw kitang kinaon ka na ito, kanang maayaw kinaon, hindi ka ng corn beef, beeflo, hindi ka ng mga hotdog, so hindi na mo may kinaon na. Natuo mo muna yung may kinaon. May kinaon ka ng mga agbate, mga kamunggay, kaya mga ka ng ukadya na. Kamote, ang snacks na to, kamote. Amen? Saging, muna yung mga snacks na to. Dili mga hamburger. Mga hamburger. Amen? Di mga french fries. Dili mga, ano sa mga snacks no? Star bread. Amen? Dili ka ng mga, kanang baligya daw, kanang mga quick, mga, sana, mga lubot sa manok, na gidip fry. Ang kagong kuma, pero lubot man. Chicken feet. Muna, tag-as kayo ng uric acid. Ha? Kung di lang kita disobedient sa Ginoo, amen? Maabot ang sitin. Kunya ko, by reason of strength, mula pas pataan. Na by reason of obedience pa yun and kanang serving sa Ginoo, tagaan pa yun ka sa Ginoo extra years. Pero dagan ang mga matay yung sa'yo. Pero sa pastor, naging faithful na matay. Sa 65. Nasakit man. Di man maayong kinaon. Sa'yo, di man ako pa. Pero ka na yung mamatay kang 20 pa kay the-drugs ka. Sa imong kahay, paturagas ka o padagan sa motor. Sa imong kahay, pwede na mong isuga, dayon mo pangitang ikwintro, gusto ni mo pinangitay na yun, binukbukay na yun, dito ka magbugay. Matay ka. Di ka malagan sa Ginoo, puro pagsupak ang imo sa Ginoo. Disobedience may not always result in physical death, but it will always affect us spiritually. Dili mawala ang atong kaluwasan, pero we can decline spiritually. Mawala ang atong joy sa atong salvation. Muna, kanang maminaw kang kanta, mo lang ipaminaw niya ang tingog, ang maayo niyang pag-awit. Pero dili ni mo manamnam. Amen? Saan ang word nga namnam gani sa Isaiah? Tagalog ng namnam no? Nam. Hindi mo bang ma-taste dito, hindi mo ang kalamig? Ano bang ma-enjoy mo ang words ba? No? Ako, ma-enjoy ko sa words. Sa kwan ba? Makuha na ko ang mensahe doon sa kanta. Salamat bitaw ko nang inikanta bitaw dre, naagyo ng kwan. At least makita ninyo, mabasa ninyo kung sa'y diawit ba. Amen? Bahalag mayabang ang nagkanta, basta ang mensahe. Amen? Nasabtan mo. Amen? Calvary answers for me. Wala mayabang ang nagkanta. Amen? Pero, mabasa din mo. Manamnam ni mo ba? Ma-enjoy ni mo. Amen? Pero mawala ang joy sa salvation, ang joy sa pag-awit, ang joy sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, ang joy sa fellowship, ang joy sa pagpangalagad sa Ginoo. Mawala na, it can decline. Kung naghilabihan ang ato ang panahon sa kalibutan, nagpuyo na nangtas sa kalibutan.
Mga igsoon, we cannot lose our salvation, but we can decline spiritually. And when we decline spiritually, we render ourselves useless to God. And you know what? When we are not doing anything to God, for God, with God, that is not living. Amen? That is not living. Dili na pagkinabuhi. So it's a place of death, a place of disobedience, a place of discipline, a place of desolation. Pagkamatay in town ni Elimelech, nahabilin si Neomai. Pagkamatay pag inimalo ng tutsilyon, sila na lang tulo. Kunya, ingon na lang yung tao si Neomai. Pamauli na lang mo sa inyo, kay mubalik na lang po ko dito sa Bethlehem, Judah. Moto nga, nindot di sila, suod ni sila. Naghinilang kayo. Pero mga igsoon, sometimes being in Moab and coming into a realization, one good thing that will happen in Moab is Moab can be a defining land for you. A defining land. Kung sinita po sa Moab. Verses 6 and 7. Ruth 1, 6 and 7. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited His people in giving them bread. Di naging kalimtan sa Ginoo ang iyang mga anak. Amen? Di naging kalimtan sa Ginoo ang mga magtotoo niya. Amen? Ang iyang mga linuwas. Di kinakalimtan sa Ginoo. God visited His people and give them what? Bread. Amen? Tanawa karon sa verse 7. Wherefore she went forth out of the place where she was, and had 2 daughters-in-law with her, and they went on the way to return unto the land of Judah. Mga igsoon, di nila ito makita ang grasya sa Diyos. Iyang i-extend God to some deserving. Ang sa may mga kulagway sa grasya sa Diyos din is a place of remembrance. After all of the wasted time and devastation, Naomi remembered Bethlehem. Nakainomdom siya na ang Diyos faithful, visiting His people, and providing bread. Muna, gilingaw na siya sa ilahang dapit. She longed for home. Bago po sa the journey back to God, always begin with remembrance. Namdom ka sa prodigal son? Amen? Namdom siya sa ila? Amen? Makahinumdom ka sa kaayo sa Ginoo. Amen? Di yun mo malimtan ang mga panahon na diyan na sinating yun ni mo sa mong kinabuhi. Unsa yun kaayo ang Diyos sa imo. Amen? Inomdom siya sa kaayo sa Ginoo. Sa place of remembrance. We must remember Him and desire to return home. God will be as the prodigal's father, watching and awaiting our return.
Not only that, Moab became a place of remembrance, Moab also became a place of repentance. But evident kayo mga iso makita nimo. Naomi had a repentant heart. Nakarealize siya dugay ra nga ang Moab naghatag kanila nothing but defeat. What Moab brought them was defeat, despair, and death. So gusto siyang mubalik sa Bethlehem. Gusto siya of restoration. Kainom daw siya sa fellowship with God. Ngayon so on. Kinahanglan mubalik tas dapit. But we are willing to repent and seek for God's forgiveness. We must abandon Moab and return, mga ison, to the place where God wants us. So, it's a place, it became a place of returning. After remembering God, after repenting, returning. Balik na. Amen? Balik na siya. Ingon si Kasing, balik na sa Judah. So, yung Bible, and she arose with her daughter that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people in giving them bread. You know, a lot of people have been here. If they will come back today, they will see that the Lord has blessed this place. Amen? That the Lord has blessed His people. So, ingon ang Bible ng ison, taas na kayong panahon niyang pagmulpiyo sa Moab, muli na siya. Ang samad o ang kasakit sa Moab, iyang dalahon. But, pag-uli niya dito sa iyang David, doon ay dakong comfort sa iyang kinabuhi. Amen? Daghan karon, inaanglan mubiya sa Moab, kunya mubiyahe ta pabalik sa ato ang David. The consequences of sin will always remain. Time lost cannot be retrieved. But that is not reason to remain away from God. God is a loving God. And He will forgive. But we must take our way toward Him. Makita nimo in the first part of the book of Ruth, the devastation of sin. Ang atong makinabuhi nagkalain-lain. Apan ang resulta sa sana, halos parehas na yun. Salamat po sa Ginoo na nag-alaga taong Diyos, na Diyos sa grasya o sa kaluoy, who will always allow us to return to Him from our present place of disobedience. Because if you are in a place of disobedience, if you are not in the place where God's will mauna sa imong kinabuhi, may isang paminaw, it is time to rise up, to repent, and begin your journey back to home. Return home. Amen? Balik yun ka kanunay sa Ginoo. Balik yun kanunay sa Ginoo. Balik yun kanunay sa Ginoo. Amen? Ayaw pagdugay. Ayaw pagdugay. Ayaw na paabtag duha kadlaw. Ayaw na paabtag tulo kadlaw. Ayaw na paabtag upat kadlaw sa kasimana. Ayaw na paabtag sa kabuwan.
Ayaw na paabtag sa katuig. Ayaw na paabtag mga katuigan. Amen? The moment you realize it, na wala na ka sa lugar sa Ginoo para nimo, balik tayo sa Ginoo. Amen? Balik tayo sa Ginoo. Ayaw patuan ng yawa. Namin mo ng yawa, maadi na kakabalik. Ulaw kayo na yun, ulaw yun. Maulaw tayo. Natanawa na sila, bantay na, katawan ka na nila ba? Ang uban ni mga na sila, mangyamin. Ang uban na magbaso-baso, pinisi, awa. Mayo na, tanawa. Manawa kasi yawa. Kaya nagbalihang yawa, amen? Ay nabunaw na ang yawa. Ay iigor ang yawa. Gusto din siya yawa. Magpabili ka na yun sa Ginoo. Muna mo gamit siya danghan kayo nga pamaagi. Ilaron ka. Nailan na ka, ilaron pa doon ka. Hadlukon ka sa yawa. Pero ayaw anak. God always welcome back those who want to be back. Ang Ginoo, mag-welcome pinakamunay sa gusto ko balik. Amen? Amen? You know, there's a lot, doon yung mga manidili na wala ko kaya na wala dili. Mubalik. Yung balik di man kumingon nga, anong balik mo ka? Uno sa tinita mo, balik. Wala na ng istorya. Kaya nagambak, you're back. Amen? When you're back, you're back. Praise God, you're back. Amen? Praise God, salamat sa Ginoo, you're back. And hope you're back for good. Why? Because there might be a chance you will be deceived again. So, ay nagpailan. Amen? Nagpailan. Naata, importante na kas kabulos. Mo young people, nagtuo mo, na inyong future as kalibutan. So, tiyata mo, kung na imong future sa kalibutan, I have bad news for you. This world has no future. Because one day, sunugo ni tanan sa Ginoo. Tunawo ni sa Ginoo with a fervent heat. Amen? Walay bisan usa nga makabilin. Ilisan ni sa Ginoo bagong kalibutan. Muna walay future ni kalibutan. So parang imong future nani nga kalibutan, I'm sorry to tell you, your hope will also melt in the fervent heat when God dissolve this earth. Live for God, amen? We only have a few years to live for God. Ano na, alam na ka ng 70. Kung kita'y paihapon, di ba, 1 year, 12 months na? So kung paihapon ta, sige, ihapa ang 70 years sa, ano na ang gitawag na itong ihap, sama sa ihap sa panahon sa edad sa kalibutan. May ulitan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6. Murang hasol doon, murang kanang kwan, pero dali na kayo ng 70, padayon ka. 6 na biya ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10. 1, 2, 3. 10 na. What was about? Dali na kayo ng 70. Pila na lang. Pila na lang. Mubo na kaya itong time sa kalibutan.
but there's eternity waiting. And God is giving us something here on earth that can be worthwhile, even though ang atong kinabuhi sa kalibutan is temporary. What is that? While enjoying His creation, while enjoying life on earth, we can serve Him. We can worship Him. Amen? We can live for Him. We can fellowship with Him. We can worship Him. Amen? We can glorify Him. Na ayaw buntang imong kinabuhi sa kalibutan. Give a good portion of that sa Ginoo. And God will bless them. Paboran sa Ginoo kanang nga kinabuhi. Amen? Because sutihan na mo, maningkamot ta. Kung wala ang pabor sa Ginoo, ang atong paningkamot, wala lagi hapoy paina. Kutob ra gyud sa kalibutan. Kutob ra gyud sa pagtagbo sa imong panginahanglan. Kutob ra gyud sa pagtagbo sa imong gusto. Unya kulang pa. Kulang pa. Kulang pa. Why satisfaction? Walay fulfillment. Walay contentment. Pero ang kinabuhi na iya sa Ginoo, dunay katagbawan, dunay kalinaw, walay kahuam, may contentment. Salamat tayo provide na sa Ginoo. Do not be deceived by more. Ayaw kang ka-deceive sa mga. Remember Ruth. Remember Elimelech. Remember Nehemiah. Devastation, defeat, and death. These three, mauginay resulta kanunay sa pagkinabuhi sa uyo sa kalibutan. Amen? Amen? Naninaw talaga ng Panginoon. Heavenly Father, thank you so much, Lord God, for this afternoon. Salamat, Ginoo, sa imong kahimangno. Sa imong pagpakita ka na mo, Ginoo, sa kamaturan, sa pagpahimangno ka na mo, Ginoo, Lord, sa deception sa kalibutan. Lord God, I pray na dili kami maparihas ni Elimelech na muhimo ang desisyon to live your will alam mo, Ginoo, Lord, sa kalibutan. Ginoo, help us, God, Lord, not to be deceived. But rather, God, Lord, help us to see clearly the truth about the Word and about being in your will. Na mao'y Ginoo, Lord, ang mga timuha na imong pabor, Lord God, because your presence is more than supply enough kung sa may among need, kung sa may among Panginoon. Help your people, God, help us. In Jesus' name. Amen.